एथर जो पिला माने जो आरथर जो 20-25 जन एथर से कैटेगोरी 20 रु ऊर्ध पिला ये माने आसुन रेगुलर जे बहुत कहते ना रेगुलर आसे कौन सब परिवेशन चंपल तापर से जो पहला चले जंती जम्मा भी छळना करंतु सर आपण एठू आसी विदा होचंती ता पुणे से कोन न करे आपण प्रिंसिपल ऑफिस ताला बडी वर्तन होइए हायर एजुकेशन मिनिस्टर न आसे ना आपण एठू होइए सर से ये नहीं पता जे एथर माने पिला कोनी माने ये कराई माने कोन बा स्पेशल बैटिंग्स माने आते मीटर मु कंडक्ट करके जो मासे पर जे गवर्नमेंट रेगुलेशन गोटे डिपार्टमेंट 100 क्लास एजुकेशन क्लास करछन देखा 6 क्लास क्लास करछन 6 क्लास तो हेनी 6 क्लास हेनी ना तो ए रूल लागू करके आपण अधिकार के जदि आपण ड्यूटी करि नांती 6 क्लास करि नांती आपण करिबेनी तो आपण डिपार्टमेंट रे जोडी ना एमन एग्जाम दे करी इशूटा आपण लगी चली ना 6-7 मास सय ताको आपण फेवर मागी चली ताको तापर मेंटल टॉर्चर करि चली आपण ताको घर जाइते जम्मा भी भूल कथा न एई डिपार्टमेंट सरकार आपण सीआरपी को कॉल पाई कॉल करते पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो ताकि ए ताको फोन करी डाको ताको फोन करी ता घर आपण फोन करी कहिले आपण फोन करी कहिले ये सीआरपी पॉलिटिकल साइंस रो बीएड नो मुका कहूची सीआरपी तो आपण पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ना आपण जानि नांती कोन से जो भला वाला फोन करी कहिले जानना नि केमति को ता पेरेंट्स आपण क्वेश्चन प्रिंसिपल बाबू आसी बोली आपण कॉल से होई आपण मैनेज करू सर आपण अनुरोध करू जे आपण से छोड़ना चेहरा पे मु मिछन होई सर एठी लोकल पिला को सब ना कहार ऊपर आपण पर्सनल एप्लीकेशन नाही सर आपण मु जानि ये गोटी माने जो माने क्लास आसनांती आपण नार पटियर ए जो पिला क्लास आउट जे आपण सब इंटेंशनल करतली यू आर इंटेंशनल यू आर पॉलिटिकल ताबा सेंटी नुमे सर पड़ी गो जीवन करी गो आपण बहुत ड्रामा करी जानि हमें जानि सर आपण बहुत आपण करी जानि छथि आपण वर्तमान सीए सुसाइड अटेम्प्ट नेछि आपण बंधाई जाउछथि मोटे आइडेंटिटी खातर मारी कहूछ आपण बंधाई जाउछथि आपण एटा जानतो आपण एठु ही विदा होछथि आपण एठु विदा होछथि एठु कहूछ आपण ठीक हो जाले आपण ये करिए ना एटा वीडियो रिकॉर्ड होउची जे हम आपण से कोन कोन कथा होउची हैला ठीक अछि हैला ए सब मीडिया को जाइबो मीडिया से भी कोन होउची पुलिस को भी वर्तन हमें इन्फॉर्म करियो अबे झियो लेट जाइथि पुलिस आपण सेंडिंग ट्रेनिंग होथि आपण मते फसिबो सेंडिंग जो दिन पिला लेट रे आसले चार नहीं मु कोई पर नहीं सर मु तो मोर क्लास रे केले मु पिला को अटके दे बा ताकू माने कहे बासी वर्ष की एमती जदी अतिते सब पिला अतिते तो एका ओपर आपण अति बहुत पिला अतिते मेली रिजर्व देथिले जे सर एकी पाई मोर लेट हैला आपण सुनिले नै हैला कि तेनु तुमे जोटा कहूछ माने तुमर गोटे सेमिस्टर लवा सब सेमिस्टर ठीक है सर मु तो मु कहि देले सर हमरते के रखिते अलाउ कर ठीक है सर आपण तो एग्जाम अलाउ कर दो मु तो आपण बर्तन भी अलाउ करले बर्तन जे ट्यूशन से अलाउ करन से एग्जाम दबनी से एग्जाम दबनी हला से एग्जाम दबनी करते आपण एडवर्ट भी रखंतु आपण जहां रखुछन रखंतु आपण मते प्रथम कथा ऑफिशियली बर्तन आपण मते 100 टका देबे कारण आपण तो आपण कर्तव्य करि ना कि आपण डिपार्टमेंट कर्तव्य करना कि आपण को हैसियत 75% अटेंडेंस मेंटेन करले गोटे ना आपण को हैसियत हां लिखाई नो पता खाई नो 75 और केते के बहुत कम दे ना एने सेकंड से बोले ठीक हो से टोटल छाड़ 40 क्लास तक 10 टा और से 10 टा देखन दो 10 टा
ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟଙ୍କା କୁ ଫୋନ କରି ମଗନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମଗନ୍ତୁ ନମ୍ବର କାର୍ଡ 10ଟା କେମିତି ସାର୍ 10ଟା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବୋଲି ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବାହାରିବା ଦରକାର ହଁ 10ଟା ଠିକ ଅଛି 10ଟା ମୁଁ ବାହାରିବା ଝିଅ ସକାଳେ କେତେଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ? ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ବେଚରେ ଯେତେ ଜଣ ବି 100-200 ପିଲା କରୁଥିବେ 100-200 ପିଲାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବାହାରି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆଉ ସାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହବ ଆଜି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିବେ ଆଉ 75% କେତେଟା 100ଟା କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ 100ଟା କ୍ଲାସ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଇୟରରେ 100ଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଇୟରରେ ଦେଖେଇବେ ନା ମତେ ନା ଜିନିଷ ତ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଗୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ ତାଙ୍କୁ ଦିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବା କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଜି ବେଳବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କାଲି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଲିଗେସନ ଦେବେ କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାର୍କ କମ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଟାଇମ ମାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ଇଏ ବହୁତ କତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ କତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ କଲେଜ ସଂସାର ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନ ଯିବା ଆଉ କଣ କହିବି ତାକୁ ସେମିତି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ଟିଚର ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଯଥା ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି କହିପାରିବ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ସେମିତି ବି କହିପାରିବନି ହେଲା